বাবা গাছের আরে ডালে ঘুঘুর গোপাল, বাসা। আপুকে টিকটকে প্রমোট করে দিস। গাছের ডালে ঘুঘুর বাসা, তুমি আমার ভালোবাসা। ওরে বাবা রে বাবা, ভেঙেছে কলসির কানা, তাই বলে কি ভালোবাসা দেবো না? তা কি করে হয় গো ফান্টাস্তানা? বৌদি মেরে দেবো। বলছি যাই দাদা, হোক। ফলো করো বাড়া। अरे 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 बात पे चढ़ गया पॉकेट नहीं भरा ताका दीवी के न बोल कोई न मजारा अच्छा था या तो मस्त थे। बिल्ला ने बहुत अच्छा शायरी सुना दी। मेरे को तो शायरी सुन सुनकर नींद आ गई। सो जा फिर तो बिल्ला। लेकिन मैं तो अब नहीं सोऊंगा। मैं तो आगे से बात करूंगा। जब तक आगे है तब तक আমি मैं তা भी है। আমি সকাল 7টা পর্যন্ত, সকাল 7টা না